Hello guys, welcome back to my channel. Nih, ajar ding pick up hilo. Nong tumpe nak kurung tong tulong, mangka tong tulong. Asi pining we bang ke vlogs ke kali sitame isi unboxing jipu. Thele lai so YouTube ajar ni phan lo. Asi kai ke nili video nong tum nang kelang dun nang puarting dat attack mene ba kelang ni sampai attack mene ba ase kardulong compact attack mene di asi pini pen bang ke nang tum ni YouTube long a video ekdom penangan ni ta bori pon po an pen ke clarity mate video quality ki peji phan ni ta bor ilo mas ni non 27 ni lo ni online pen hor mu chanap nasi non nang non ni ko pi hor mu si order ma nang tum nang gas not an ki nang tum thek long po la si non unboxing kuri na ni unboxing kuri pon on he ni Amazon office chen nam lang chang hong ne ong lo ene ke pini sin nang ale tame penap si ne non deliver ji polo heman so tame ka chang hong ne ong mat Amazon office dam jui ma se hor mu chen nam de la asi son thoma hor mu ni li order do la penon son ni hor mu nang le thula na bang ke Flipkart ni sin li order hol tame mu nang tum khanam klang tu po copy hor mu ma asi non bang ke unboxing le pangcheng mon thana kopi hor musi nili ke nama total non lang pona icheng si la ya la ke memory card lo Samsung memory card 256 GB ni hello la bang ke ing pupon pelo pupadona ang tu mo nili kopi phan ma la kopi phan si I use ke bang himala mun ang tum chini pon po so a memory card la ke smartphone da use me camera action camera la pen drone long ta me use me la pen gela ke Samsung ho brand ke la pen hadak la Samsung la pen SD adapter nang dun lo ang ke la a memory card la hen lo isi ke la lo dei pen ge price ke la dak ke ni ke kon lo ho ador binong ke 4999 sta menili offer hasi nam dun amar si around kon lo ho 15k plus 15k ho 1500 plus 1500 plus andor hedi offer hud ma hai si mesen jita thek ni ke si tangte nan lo isi ke pen isi bang ke nan lo isi ke stamela bang ke mo la san sing tung ma klang pon po me na mu dak sdo si nang tum ke lang same nang ni nang chipaning ding do no si non la bang laing pu pon thuna ho la bang ko pi hor mu bone ho ni di hong vet lo yo isi bang ke pu phun camera chot pon ma si lang nang ho la bang ke ini non dak pu pikok pada ha lah ya cái bom lo ya sao bây giờ hormu bipik non mamak lang pon pok pi hormu made ha hormu sao bây giờ bi pikat pi hormu ni kalau tak ini dulu ya lah kayak kabel type C kabel ya kabel dulu ke nah bangke ni lang deh ha pi hormu mah tumang pubi kong na non ko keren lo jo la bangke tumang puni ni ha pupen ni bon jo sono jalo ke dake battery mohdi kopia battery tang mo ke jain ni la chin ni ta to me battery charge pan lo pen ke wait pitong chebeng ni so clip chebeng pong wala da clip chebeng pong lo yo ta cholo la cái thang thelo đây po puya son lo kup check ke la so cable dak mo thon po dak lo la cable thon ni din lo ke mo dak che charge lo pedel la color dak red ne green ne klang po da hen lo la bang battery charge po lo pen ke la tinta dak mo light klang ni ho battery ki thom dak charge me nong si dak si battery thap tela dak nang klang po dak po te dak yo son hedi la hen lo la isi lo pen ke son ni cho lo di
non là bằng cái main lo pitong đã cái đuôi này hả tại unboxing rồi sang đây hả unboxing làm đừng đi tâm này có anh em can pen masuk harmoni kari hedi pilingan silong cerita ya so delivery mana Amazon lo negara ni vang da check lo apps to ko dai dai pulo mane comment pusi na delivery ma kona an ma kona an sin na le ma pini dalang le ron ta chong hong is set an si office chadam si chen nam de an le ya puna de ha okay ai yeah pito do ne korli na chine pino ha hom de the suli da ha này bạn hả được ăn về đi hello order vậy order number là cái Amazon billing address yo sẽ long rong pi còn nó làm cái là ai bảo đấy pi vậy là cái này thì có order por lo amount jo đặt por hina có ăn mà đây xin mời chúng ta mới order đi hotel hàng lo yes yo man đi amen than thật ra trong lửa tụm chính là vừa pi hormone mà bữa pi hormone mà bữa nàng chúng ta chính là đi nàng của nàng đây hả unboxing tu bina ha parge la ya nani ho kang pui da chini dalo ai 2 year warranty pot sini order ini ke dak original price ke la ya 62,200 offline number de lan po seta meni non online si order masi offer hedi offer hut pene hekta chok mul ha cái niệm ta hekta hết dalo mane ching hon tu ong mai pendak accessories lai le na dun non nang klang po de ha yata sek mi ha pulo kang sek ni iri hong we masik sar lo gadi kamera ta odun ma de ma hindi yes ơi salah putus sol ha ơi đây họ nhìn đã bị cọc đây tôi đang đây họ ơi apa mina control sẽ đi đi yes này upaya malang được đây enggak GoPro let's open the bag pitong dun đây hả nang dun này ini yes deco guys GoPro 10 là cái magnet juga cerap on lu lah super cerah aja yo là cái gagos đây yo gagos lon đây yo cerap yo magnet hay dia kami thế yo là cái thang đây yo gagos mà đi oh là support gọc polo là những chin gọc polo yo cerap yo là cái dak mu mount cream lo GoPro hay đi nang dun ya hai cái accessories lo lage extra lo pen lage charging cable lo pen ke là cái battery je hello battery the big bon pun ta pini the long ma bihe ke hello GoPro battery di extra do ini jong si nam putang te isi ve ji se ta me ne bangala accessories pen included man si hini yang dun ri lo pen ke là bằng cái là cái bilang phane này ta chi này mồ nang tum yong si chini pate
comment long pinon pi pan non le kha jo na tong ga logai pade ni ta chi ni bang ge na ta si ke la sonta hini yuna don sonna hini bisi ver ka pre la ta pen ge la screw ya screw hini do perché la piloha yo la bang ge mo pene logai putang te konani hedi ada pinilo kudi mele la ta logai melo pene car long da ho ba scooty bike hai long da logai melo pen ke na bang ke selfie stick bon no GoPro stick bon maklang pade ho le GoPro man sing pu pade re le tripod yo tipik ding usi tini ke la ta la cái ding unang na ta thi he ke ya tripod ni modal lo ala so pot dak logai nang po an par ge dak logai sing ke pu dia hello guys, welcome back to my channel padi mo baklang pala tripod la ha ni non pu po ya bipik save ni theo si tit ta chok la he sia brand này lang GoPro padi nala an par ge non bang ke main nala yo main là cái main cái nó này non si lang nang kok yo cái main cái nó này nakta penita kak gos binala support ini ke bang long ke ini dikit sabe jo kamera ta yo yes đây yo finally guys hello GoPro lo GoPro 10 GoPro 10 là đây par cái nàng tum pen nap pen ke ni morning walk dami GoPro pen sedam pulang baklang pulang tum pan black color đây 10 là GoPro 10 hello ni cái chân nam hormu si amso se mane YouTube long paprang no nei potang te lai ta chanam nang kok mati dia mane video quality ta mi chat ni bang kelang dan ning sam ni po masi chanam lo nan lo si nan lo yo ni li pini nang tumpen unboxing ko ri gel han lo si GoPro ke ni li la pu ni nang paklang ke lo si mo video long le ko an se quality ke mi ma perché pu ke la usual manual lo lai ke ho mo là yang tum lang le dere cholo koson siki use ni ma la bange mun lang po ni siki use ye pot tang de len lo ni lang tum pan unboxing ka kuri ang si penap pen bang ke la so video quality tum thek long le lo ka prek quality si tum thek long po sap so mi chat ni na pen mi chat asita mi chat pen ke jara som da me mi chat po si ning thela si anu sedang lang bomon masih lah kadok we ni li chenam long na pen hai ni li kian long la ken tum ma hirj me pen ni li hai chenam long lo si kadok we pan se me kero paper pick lo an so se ni li channel pan na tum nang support dun bomon li se mi nang tum pan me sen na video nang paklang pon tu bom tek ji pan na si nang tum se me nang support dun bomon na si pin ni video ga lan lo nang den nang lang pon cholo par pilom pen nap le ini video test GoPro 10 test ko son mai di stabilization pen quality ko son mamo darle chetong thlu na tangte non pan ni la pan si tum pan baklak mo cholo sin kalang no pot kero paper pig la kardom